Za Agatu Christie kažu da je kraljica zločina. Napisala je jedan pozorišni komad, 59 kratkih priča i 33 romana u kojima se pojavljuje detektiv Hercule Poirot. Čuvenog Belgijanca izbacila iz 4 adaptacije svojih dela za pozorište, a među njima je i adaptacija romana Smrt na Nilu. Što se tiče filmskih adaptacija, Hercule Poirot nije pomeran. Kada je roman objavljen, izjavila je da ga smatra najboljim delom koji je do tada napisala, a pre romane napisala i priču sa istim naslovom, ali sa Parkerom Pineom u glavnoj ulozi. Ima sličnosti između ova dva dela. U igranom filmu iz 1978. godine Hercula Poirota igra Peter Ustinov. Ima ljudi koji smatraju ovog glumca pravim Poirotom, ali se tu ne mogu složiti sa njima. Jer kad uporedim ono što sam vidjela na filmu i ono što sam pročitala u knjizi, nema nekih podudaranja osim toga što glumac ima brkove i zelene oči. Kako su scene dugački spore, možete slobodno raditi još nešto dok gledate ovaj film i ništa nećete propustiti. Izbačeno je 5 likova, te skoro i sva dešavanja koje su vezana za njih. Malo prepravljen, početak filma je obećavao da će pratiti knjigu, čak iako Jack izgleda potpuno drugačije nego što je opisano u knjizi. Ali već u narednoj sceni imamo mladence kako jašu kroz pustinju i pentriju se na vrh piramide. Poirot ih sve upoznaje u Egiptu, dok je u romanu Simona i Jackie video prvi put u restoranu u Engleskoj. Kada se desi nesrećni slučaj sa Stenom, Jackie je u hramu, dok se u knjizi nalazi na brodu. Ubačena je kobra u sobu Hercula Poirota, ukradeni biseri se ne odnose Poirotu, već ih lopov stavlja na leš ubijene Lynette. Poirot i Ray su vidjeli da neko ulazi u prostoriju sa lešom, ali osim njih nema nikoga. Da su otvorili sva vrata, vidjeli bi da se neko krije u prostoriji. Kako Poirot zamišlja scenu, kako se ubice dogovaraju i nehajno ponašaju pri tom dogovoru i da to niko nije primetio, je malo pretjerano. Poirot, kome su hrana i urednost jako bitni i koji ima manire, ovdje bezobzirno pita bolesnika da pojede njegovu hranu koju on ne može ni da pogleda. Jeste da po tekstu ovdje ima dosta rečenica iz romana, čak i scena jahanja Kamila, i jeste da ovu verziju smatram boljom od najnovije ekranizacije, ipak ovaj film mogu preporučiti samo onima koji vole duge filmove, ali slabije radnje. Jer ovaj film traje 2 sata i 20 minuta, te iako je najduži, od sve 3 ekranizacije najmanje prikazuje. Stvar na koju nisam obratila pažnju tokom čitanja romana, a jesam gledajući ovaj film, je sljedeća. Da li se mrlje mastila lako skidaju i brišu čim je bočica laka bila čista? Ubičine ruke su se lepo oprale, a također se jednom od putnika njime zamaže i odeća. Televizijski film iz 2004. godine, tačnije epizoda iz serije Poirot, traje samo sat vremena i 37 minuta. Najkraća je, ali je najvernija verzija knjige, prikazavši najviše detalja uz par blažih izmena. Po izgledu su i glumci najsličniji karakterima iz romana u ovoj ekranizaciji. Ubačena je dodatna scena na početku i ovdje će Poirot prvi put vidjeti Simona i Jackie tek u Egiptu. Promenjen je problem koji ima Louisin dečko, izbačena su 3 lika, ali je to odlično zapeglano. Kao i u prošloj verziji, Jackie ovdje neće biti na brodu, već u hramu kada pada stena. Izvadili su metak iz Simonove noge, Louisino telo će biti ugurano u garderober, a ne ispod kreveta, i umjesto jednog uboda bit će višestruko izbodena. Osim toga što nema scene gdje putnici jašu Kamile, na kraju nema ni romansi između 2 lika. Također pred kraj nisam mogla da razaznam da li između Tima i njegove majke postoji incest. Možda izgleda da ima mnogo izmena, ali je ovo najvernija ekranizacija knjige. Maestralan David Suchet ima brown oči, možda mu smetaju s očiva, ali čak i da je to bio propust reditelja, jer Poirot iz romana ima zelene oči, svojom glumom i izgledom David to i više nego nadoknađuje, a i pogled mu je više mačkast za razliku od Peterovog. I ovdje sam se isto pitala za mastilo. Također, mada sam se to zapitala i dok sam čitala knjigu, kako su se ubice mogle osloniti na svoj plan kad se više nego bazirao na sreći. Ipak i pored toga, roman je jedan od boljih. Igrani film Kennetha Branagha je snimljen 2019. godine, ali posle 6 odlaganja premijeru je ugledao 2022. godine. Film traje 2 sata i 100 minuta. Izbačeno je pola likova, a ovi koji su ostali su izmenjeni.
Ubačen je Buck, kao i ljubav između njega i Rosalie. Kenneth Branagh je vjerovatno iskoristio popularnost Hercula Poirota i Agatin roman da bi imao veću publiku, jer sem imena detektiva, mesta radnje i ubica, uglavnom je sve promijenjeno, te je komotno mogao film i likove nazvati drugačije. Ali, da li bi tada ljudi bili zainteresovani da odgledaju film? Od 3 žrtve i posljednja je promijenjena. Gluma i režija su loši, dok je muzika odlična kao i scenografija. Već sam dovoljno kukala u prethodnom videu, pa vas neću mnogo daviti sa ovom verzijom. Dodat ću samo to da je film prepun raznih korektnosti i ravnopravnosti. Taj trend da se dela menjuju, da se menjuju istorijske činjenice je apsurdan. Na 3. mjestu uz anti-preporuku, jer je roman i više nego izmenjen, je najnoviji film Kennetha Branagha. Na 2. mjestu je film iz 1978. godine, a na 1. mjestu, kao verzija najsličnije romanu, je televizijska adaptacija iz 2004. godine i od mene ogromna preporuka. Ne samo zbog sličnosti sa delom, već i zbog maestralnog Davida Sucheta. Za mnoge, a i za mene, on je jedini pravi Hercule Poirot. Blagodarim na pažnji, ima još dosta priča za pričanje. Zdravo!